ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይላዋወጥንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሕስንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንሱ ህያዊ ስም አምላኽ ይባላል ስለዚ ነዚ ስም እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንጽውዖ ኣለና ኢየሱስ ኢየሱስ ክንብል ኣለና ስም አምላኽ ይባላል ህይወትና ኢየሱስ ስለዝኾነ ናብራና ኢየሱስ ስለዝኾነ መጻኢና ኢየሱስ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ነቲ መስፍን ሰላም ዝኾነ ነቲ መስፍን ህይወት ዝኾነ ነቲ መስፍን ሓጎስ ዝኾነ ነቲ መስፍን ዕረፍቲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንጽውዖ ኣለና ስም አምላኽ ይባላል ህይወት ካብ ክርስቶስ ያትፍልፍል ህይወት ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያትመጽእ ናይ ገዛ ርእስና ህይወት የብልና ስም አምላኽ ይባላል ህይወትና ክርስቶስ ኢየሱስ ስም አምላኽ ይባላል ስለዚ ስሙ ካብ ኣፍና ክፍለይ የብሉን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክጽውዓሎ ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባላል ሃሌሉያ እስከ ኩላትኩም ሸር እንዳገበርኩም ኩልኩም መታን ክሰምዖ ሃሌሉያ በሎሚ ንዛረዎ ወይ ከዓ እንሰምዖ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ህይወት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ንኩሉ ሰምታይ ዝኸውን በቃ ህይወት ዝኸውን ንኩሉ ሰብታት ዝኸውን ሓጎስ ዝኸውን ንኩሉ ሰብታት ዝኸውን ሰላም ዝኸውን ስም አምላኽ ይባላል ስለዚ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክንርኢና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድርና ተመላለሰ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ንኢየሱስ ይደልይዎ ነይሮም ኢየሱስ ከዓ እንዳዘረ ጽቡቕ ነገር ይገብር ነበር ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ እንዳዘረ ጽቡቕ ዝገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ንሱ እንታይ ህያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም እንታይ እሱ ህያው ስም አምላኽ ይባላል ንሱ ሓቂ ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባላል ስለዚ ሸር እንዳገበርኩሞ ኩሉ ሰብ መታን ክሰምዖ ሃሌሉያ ኣብዚ ምድሪ እቲ ዘልየና ሓደ ነገር ጥራዩ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ስም አምላኽ ይባላል ሓደ ነገር ኣብዚ ምድሪ የልየና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ስም አምላኽ ይባላል ናይ ህይወትና ምልአት ዝኾነ ናይ ህይወትና ሓጎስ ዝኾነ ናይ ህይወትና ደስታ ዝኾነ ናይ ህይወትና እውን ዕረፍቲ ዝኾነ ኢየሱስ ወዲ ህያው አምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እንታይ ንገብር ኢንቫይት ክንዕድሞ ኣለና ስም አምላኽ ይባላል ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባላል ኩሉ ሰብ መታን ክሰምዖ ኩሉ ሰብ መታን ክበጽሖ ሸር ክትገብርዎ ላይክ ክትገብርዎ ብትሕትና ይዕድመኩም ስም አምላኽ ይባላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ዘንብረና ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሎሚ ወይ ጽባሕ እንሞተሉ ግዜ ስለዚ ንምንታይ የንብረና ኣሎ ንምንታይ ንነብር ኣለና ክንበልዕ ክንሰት ዲና ንነብር ዘለና ሓዳር ክንገብር ዲና ንነብር ዘለና ወይስ ክንህፍትም ዲና ንነብር ዘለና መንባርና ምኽንያት ኣለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ስም አምላኽ ይባላል መንባርና ምኽንያት ኣለዎ ንክርስቶስ መታን ክንነብር ነቲ ዝሞተልና ኢየሱስ ንዑ መታን ክንነብር እግዚአብሔር አምላኽ የንብረና ኣሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልእኾ ከሎ ናብዚ ምድሪ በቃ ሓደ ሰብ ዝንስሕ እንተረኸበ እዩ ናብ ቤት ኣቦኡ ዝምለስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝምለስ ስም አምላኽ ይባላል ምክንያቱ ካልእ መድሓኒ የለን ካልእ ፈዋሲ የለን ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባላል ሃሌሉያ ስም ክርስቶስ ይባላል ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ጥቕሲ 35 ከም ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎ ኮነ ድማ ናብ ያሪኮ ምስ ቀረቡ እነሆ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ እኩብ ህዝቢ ክሓልፍ ከሎ ከዓ ሰሚዑ እዚ እንታይ ኢሉ ሓተተ ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨረሐ እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ኣዝዩ ጨረሐ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከምጽዎ ኣዘዘ ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ጎይታይ ክርኢ ይበሎ ኢየሱስ ድማ ረአ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ ብኡብኡ ረአየ ንኣምላኽ እናመስገነ ከዓ ሰዓቦ እቶም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረአዩ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስም አምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ኣብዚ ቃል እግዚአብሔር ንሪኦ ዘለና ስም አምላኽ ይባረኽ ሓደ ለማኒ ከም ዝነበረ እሞ ከዓ እዚ ለማኒ እዚ እንታይ ነይሩ ዓይነ ስውር ከም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይዛረበና ስም አምላኽ ይባረኽ
ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣፍና ክፍለ ከም ዘይብሉ ኣብ ህይወትና ኣብ መንገድና ኣብ ናብራና ኣብ ሓዳርና ኣብ ምድቃስና ኣብ ምትሳእና ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣፍና ክንፈልዮ የብልናን ደቂ ሰባት ስቕበል ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግና ክትቅፅል እዩ ዘለካ ምክንያቱ እቲ ምንጪ ሰላምና ዝኾነ እቲ ምንጪ ህይወትና ዝኾነ እቲ ምንጪ ሓጎስና ዝኾነ እቲ ምንጪ ዕረፍትና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ሪእና ከሎ እዚ ዓይነት ስውር እንታይ ይብልና ኣሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዳበለ ይፅዋዕ ኣሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዳበለ እንታይ ይገብር ኣሎ ይፅዋዕ ኣሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዳበለ ይፅዋዕ ኣሎ እዚ ዓይነት ስውር እቶም ሰባት ግና እንታይ ኢሎሞ ስቕ በል ኢሎሞ ሃሌሉያ እቲ ዓይነት ስውር ግን ስቕ ኣይበለን እንታይ ኢሉ ሕጂ እውን እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ በቃ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነኒ እንዳበለ ክጭርሕ ከሎ ክጭድር ከሎ ንሪኦ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ብዙሕ ነገራት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከይንፅውዕ ዘኽልክለና ዘዓግተና ዘሳድደና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ህይወትና ሕፍረት ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስም ኢየሱስ ከይንፅውዕ እንታይ ዝገብሩና ዝኽልክሉና ስም ኢየሱስ ክንፅውዕ ከለና እንታይ ኣሎ ፈውስ ኣሎ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፅውዕ ከለና እንታይ ኣሎ ምድሓን ኣሎ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፅውዕ ከለና እንታይ ኣሎ በረኸት ኣሎ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፅውዕ ከለና እንታይ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕልና እንተኸውን ይወርድ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ ዓይነት ስውር እንዳለመነ እንከሎ ነቲዮም ሰባት እንታይ ኢልዎም መን እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ምስ በሎም እሳቶም እንታይ ኢሎሞ ኣብ ጥቕሲ 37 ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንሱ ከዓ እቲ ዓይነት ስውር እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሐ መን እቲ ዓይነት ስውር እንታይ ኢሉ ጨርሐ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ሎሚ ስም ኢየሱስ ትሰምዕ ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ስውር ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ በሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ በሎ ሰባት ስቕበል ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ንስኻ ግን ኢየሱስ ወዲ ዳዊት እንታይ ግበረኒ መሓረኒ ሰባት ፅቡቅ ጌርካ ሕማቅ ጌርካ ንስ ደቂ ሰባት ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ኩሉ እንታይ እዩ ዘሴም እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ንስኻ ግና ፃዊዕትካ ቀፅል ጸሎትካ ቀፅል እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገብረካ እዩ ክሰምዓካ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ዓይነት ስውር እንታይ ይብላ ኣሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ጨርሕ ደጋጊሙ ጨርሕ ሽዑ ጥቕሲ 39 እንታይ ዝብላ ኣሎ እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገንሕዎ ረእሞ እቶም ደድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸዱ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ነቲ ዕውር ስቕ ክብል ገንሕዎ እንታይ ኢሎም ስቕ በል ኢሎም እሱ ክድሕን ደልዩ ንሱ ክፍወስ ደልዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኣድሕነኒ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዳበለ እንታይ ይገብር ኣሎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ይጭርሕ ኣሎ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ሃሌሉያ ንሳቶም ከዓ ክንዲ ዝሕግዝዎ ዓይነት ስውር እዩ ክንዲ ዝሕግዝዎ ክንዲ ሓፍ ኣቢሎም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲ ዝወዝዎ እንታይ ኢሎም መሲልኩም ስቕ በል ኢሎም ስም ኣምላኽ ይባረኽ ራይ ደቂ ሰባት ንሕና ብጣዕሚ እንታይ ኢና ኩፋኣት ኢና ፅቡቕ ዘይፍትወልና ኢና ክንዲ ንሰባት ንሕግስ ክንዲ ንሰባት ንድግፍ እንታይ ንገብር ኣንጻር ደቂ ሰባት እንታይ ንገብር ንልዓል ንሰባት ክሓልፈሎም ኣይንደልን ኢና ደቂ ሰባት ፅቡቕ ክረኽቡ ወላ እቲ ምሳና ዘሎ ሓውና ፅቡቕ ንክረክብ እንታይ ንገብር ኢና ኣይንደልን ኢና በቃ ኢንካሬጅ ኣይንገብርን ኢና እንታይ ኢና ንገብር ኣንጻሩ ኢና ንልዓል ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቶም ዝፅውዕዎ ነቶም ዝደልይዎ እንታይ ይገብር ዝርከበሎም ኣምላኽ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ
أبزي إذا عين السور يسوس ود داويت محرن اندابله يجدر محرن اندابله يجرح أتيم سبات كأ انتي بلوه سقبل اندابلو يقول حوا رأمو معرك اندي جكانات مهانا معرك اندي كفات مهانا هيوتنا يسوس انت زي بالله معرك اندي كفات مهانا هيوتنا كرسس انت زي بالله معرك اندي جكانات مهانا سم أملاح يبارك نعنا صباقينا منيو كريستوسيو إذا عين السور كفوس دليو إذا عين السور محرد دليو كل جزء أفت مريت كوفيلو انت يقبر نبريب لنا أفت مريت كوفيلو انت يقبر نبريب لنا يلي من نبريب لنا أبدأ أصي 35 تريقنا انتهبل كوانا دما نبياركو مسكربو إنه حد عور أبتقى من قدي تقميتو يلي من نبرة أبتقى من قدي دويلو انت يقبر نبرة يلي من نبرة السبزي كيسرح يعينتي يقولون عين السوري سرحو انت ينيرو من لماني نيرو زز لمونو زز رخبو ناي معلتاوي مقبو يعنقل نبرة سم أملاح يبارا حرم معلتقن طعم زينان تاي قبره سمع السبزين يسوس كريستوس بعينو اي رأيون منياتو نخيري اوز خل كولون تايو يعنتو اي ريان النير عين السوري نير بزعبا يسوس كريستوس قن تاي قبر نبره يسمع نبره سلاز حرم معتي عبي اقات امن عبي عدلن اقاني فو سم املاح يبارخ باتي ظلمنا لوز نبره قدنا بقو يسوس كريستوس كحلف كله تايل مني يلو مني زحلف زلو يلو كحت تجمر أبطأ 13 شن تايلو أكوب هزبك حلف كله سميع خا إذا انتاي يلو حتته مستهم أكوبات هزبي يسوس انتاي نير أما أخلهم نيرو يخيل نبرة مناتهم أكوبات هزبي كلاتهم فوسد اليوم كلاتهم محرد اليوم استفال اللي عينت كيز زلوهم ددحر يسوس تايقبرو نيرهم يسعبو نبرو أبزي أقات أمي إخا إذا عين سور لما عنتي يسوس كملت أني يقولون لما عنتي يسوس كريستوس كفوسن اللو لما عنتي يسوس كريستوس محرت قبر لي اللو لما عنتي يسوس كريستوس عينتك خفت لي اللو إلو انت هجيرو بقى جدر هي ولنا سم أملاح يبارا هالوليا أمنتاي كونتات اللخا أيفلتن أمنتاي كونتات اللخي أيفلتن سم أملاح يبارا زدليكا حدا نجاريو نسخة يسوس كريستوس ودياو أملاح سم أملاح يبارا سليخا زمته واقع زخفلالكا سليخا زد أمي أملاح كنسو أملاح نتو قديفو نابز مدري زمت كماين كمخان مسيلو سب تحت سب مسألة تأمية تأمئة عراءة سآنة دومو أفسسة سم أملاح يبارا سلازي إذا عينا سور انتايلو زليني حدا نجاريو نسخة يسوس كريستوسيو يسوس كريستوس انت حقبرني خليو عينتك خفت لي خليو كفوسني خليلو جدري لنا سم أملاح يبارا مخنياتو والحادث بأبز مدري كمالالس كله إذا عينا سور قبلو قازلو دكاتر ديوم استفعل لي عينات سبات كفوسو أي كألون منم كفوسو أي كألن سم أملاح يبارا حدا معلت جن أجات أمي ترخيبو تي بإذنو بورد سمع نبرة يسوس ودياو أملاح بتزلمنا لوز نبرة قدنا بوك حلف كل مسرعي نتم سبات انتايو زيلو مسحاتهم نساتهم كا يسوس ود داويت يحلف هالو مسولو نسخة انتايلو يسوس ود داويت محرن دابله جدرة جرح سم أملاح يبارا نحنا دك السبات أبي هوتنا قدر لنا دخام لنا شجر لنا استفعل نجر لنا بزحنا جزلنا نجر له كاب إجزابيه الأملاح تزلنا نجر نبي يسوس ودياو أملاح انتي مقباريو مش الداريو نبي يسوس ود أملاح انتي مقباريو مش الراح يسم أملاح يبارا سبات سقبل قبلو خاي خو اليوم أي تزارب قبلو خاي خو اليوم نيسوس أي تسوعي قبلو خاي خو اليوم متى نسخة كي تفتح متى نسخة كي تحقوس متى نسخة دس كيب لك نساتهم من يسوس كريستوس نداس عبوه محرد اليوم فوسد اليوم
دحر يسوس نداخدو خلوسي نتي عين السور انتي لمو سقبل لهم اي تصوعين يسي لمو ابزوكو كحجزو ام زغبا نيرو اتسيوم نابت يسوس زلوو حيزومو خيدوم نيسوس يقولون يروم نسب اي سي بجخا فوسو بزع عمتاتيو ابزي خلمن نيرو حجكن ادحنو نسخا كاب سمايات كاب مصا فوسو كندي زبلو كندي زحجزو انتي لمو نتا عين السور سقبل لهم بتعين السور كأنتي له كم يجرى سكبليل أنا كو أنت يا يرني نسخاتكم يا أنتم تريل لهم نيسوس تسعوا لهم نيسوس تختلوا لهم أنا جن أي تفوسكن أي نزل له نتمد حن عالم زخان يسون كريو أي كألكن دابله جدار بقى كجدر كله تأمي سعون نيسوس كرس سعوا نورت لهم سقبلي لهم زكر مكمي عبد قصي سالسان شعات انتي لمو اتوم قدميت زخودو زنبورو سقبل غنحوا نت عين السورسي انتي لمو سقبل بقى سقبل يسوس زبال اي تصوع نساتهم كو يسوس دليم ددحي امسعو زلو مور كمان نت عين السوري زليو فوسي سلازي تاي لمو نت عين السور سقبل بلو يبلنا اتعين السور قنتهي قبر يبلنا قاتلا زلا نسو قنا انتهي بلا يبلنا ود داويت محرن إلو أزيو جرحة سم عمله يبارك مليسو انتهي قبر جرحة أزيو انتهي يسوس ود داويت محرني يسوس ود داويت محرن دابل انتهي قبر جرحة يبلنا سم عمله يبارك أبيوتنا بزح قدلتات قالو نتقول لنا كملؤ زخيل حدا تراي زلو نسو خا يسوس ود داويت سم املاح يبارك يسوس ود داويت تراي انت زغبرو نتي قول لنا انت خغبرو يخل كملؤ زخيل سم املاح يبارك هاليلويا praise the Lord هاليلويا بز ساعه زي ملأخت لني نعخي نقول لها كملؤ زخيل نقول لها كملؤ زخيل يسوس كرسوس تراي نقول لها سبيت تملو أي تقلني جنزب كملو أي كلني مكينة تملو أي تقلني جزخ تملو أي تقلني نأخونكم سبعي نقول لها كملو أي كل نستفعل نجركي جنزب خون خل نستفعل كملو أي كل قول لها كملو أزغل يسوع كريستوس قول لها كملو أزغل يسوع كريستوس تراي اسم أملاح يبارك سلازي نبي يسوع كريستوس كتجرح زلك نزع عين السور انتي لهم سقبل نيسوس كرسو تاي تقول عاي تصوعي لهم نسجن تاي قبره مليسو دا بقاسو انتي قبره يسوس ود داويت محرن إلو جدر يبلنا شو قد سلا دلات أستيت بالمعراف توسيس 4 حدا انتي تبلا لازم يقول مكم قاسم عملاح بارو يسوس كأدو إلو ناو كم تصوو عززة ناو مسكربة دما يسوس انتي كقبره الكاتدل الله إلو حاتوتو نسخة قويتاي كرئي بولو سم أملاح يبارا دحر كنده قنتيوم سبات كسبعوي كالون بالعلو خوينم تايلومو سقبل إلومو دحرا قن يسوس كرسس نسامع تايلو يسوس كا دويلو ناو كمصوو عززة رايح جابزي مجمرتا رئيس سبات مجمرتا السبات تابلوها سقبل يبلوها ما يسمى كاتنيهم كا قالاتهم كيرهم كا أجوها يبلوها ما يسمى كا سبات أمونات هيكون نحن دك سبات أمونات هيكون أبستيلو شو يسوس كرسة تيلو أمتقوه مسبلة ناو يسوس كرسة مس أمتقوه يسوس كرسة كانتي عين السورون تيلو انتاي كجبر الكاتدل مسولو اتا عين السور كان تيلو كرئي سم أملاح يبارا يسوس دما رأي امنتك أحويت كابلو بأبو رأي نأملاح نامسكن خاصعو اتوم هزب كلهم من إذ مسرعيو نأملاح أمسكن ويبلنا نا إكزابير سم أملاح يبارخ هالوليا سم أملاح يبارخ سلازي سبات سقبل كلوخا خليهم نسخا قنا نبي يسوس جدر نبي يسوس جرح يسوس كرسس كسام عكاي
እግዚአብሔር አምላኽ ዝሰምዕ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነን ስም አምላኽ ይባረክ ስለዚህ ነዚ ዓይነት ስውር እዚኦም ሰባት ክግደስሉ ይከኣሉን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ስቕበል ኢሎሞ መወዳእትኡ ግን እዚ ዓይነት ስውር ስቕ ክብል ኣይከኣለን ስቕ ክብል ኣይደለየን ምክንያቱ ክፍወስ ስለደለየ ክድሕን ስለደለየ ናይቶም ሰባት ድምፂ ኣይሰምዐን እሱ ግን ናቱ ድምፂ ሰሚዕ እንተኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት አድሕነን እንዳበለ እንታይ ገበረ ጨደረ ጨርሕ ይብልና ስም አምላኽ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ናብራ ጥዑም ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ኣገልግሎት ጥዑም ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ሓዳር ጥዑም ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ፍልጠት ጥዑም ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ጥበብ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኢየሱስ ዘይብሉ ናብራ ኩሉ ኮንቱ ሰላም ዝበሃል የለን ዕረፍቲ ዝበሃል የለን ሓጎስ ዝበሃል የለን ስለዚ ሎሚ ኣብ ዘለኻዮ በዚ ሰዓት እዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትጽውዖ ኣለካ ጎደለኻ ክምልእ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጥራይ ክሕጉሰካ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጥራይ ሰላም ዕረፍትን ሓጎስን ክበካ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጥራይ ካልእ ኩሉ ኮንቱ ናይ ኮንቱነታት እዩ ስም ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ክትመላለስ ከለኻ ሙሉእ ውሕስነት ኮይኑ ክስማዓካ ዝኽእል ሙሉእ ደስታ ኮይኑ ክስማዓካ ዝኽእል ምእታውካን ምውፃእኻን ምድቃስካን ምትሳእኻን ሰላም ዘለዎ ናብራ ሓጎስ ዘለዎ ናብራ ዕረፍቲ ዘለዎ ናብራ ከምብረካ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጣይ ኣብ ህይወትካ ገንዘብ ክህልወካ ይኽእል እዩ ሃፍቲ ክህልወካ ይኽእል እዩ ዘለካ ዘበለ ንህይወት ዘለካ ዘበለ ኩሉ ክህልወካ ይኽእል እዩ ነገር ግን ንሱ ሰላም ክበካ ይክእልኒ ንሱ ክሕጉሰካ ይክእልኒ ግዝያዊ ዝኾነ ሓጎስ ግዝያዊ ዝኾነ ሰላም ግዝያዊ ዝኾነ ደስታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሙሉእ ዝኾነ ሰላም ሙሉእ ዝኾነ ዕረፍቲ ሙሉእ ዝኾነ ሓጎስን ክበካ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃሉ እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ሰላም ከም ዘሎ ይዛረብ ግን እቲ ኣነ ዝበኩም ሰላም ግን ካብቲ ብዓለም ዘሎ እንታይ ገብሪ ዝበልጽ ስለዚ ፌክ ዝኾነ ሰላም ኣሎ ሙሉእ ዝኾነ ሰላም እውን ኣሎ ስም ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ ንጎደለኻ ክምልኦ ዝኽእል ብገንዘብ ክትምልኦ ዘይከኣልካ ገንዘብ ሃሊካ ግን ጎደለኻ ክምላእ ዘይከኣል እቲ ዘለካ ዘበለ እዚኣ እንተረኺበስ ጎደለይ ክምላእ እዩ ዝበልካሉ መንገዲ ወይ ዝሰርሕካሉ ስራሕ ክመልኣልካ ዘይከኣለ ሰብ እቲ እንኮ ንውሽጥኻ ክመልኦ ዝኽእል እቲ እንኮ ንውሽጥኻ ክዕግቦ ዝኽእል ኢየሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጥራይ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጽውዖ ኣለካ ክትሓፍር የብልካን ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረን በሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነ ብወንጌል እንታይ ክኾኒ ኣይሓፍርኒ ኢሉ ሰባት ከማን ሕማቕ ዘረባት ንኽዛረቡ ኣጽያፍ ነገራት ንኽጻረፉ ዘይድሊ ነገራት ክዳን ተኸዲኖም ብዝተፈላለየ በቃ ብዝኾነ ንዑ ከማን ዘይሓፈርሉ ንሓቂ ንህይወት ንሰላም ንፍቕሪ ምስባኽ ወይ ከዓ ምጽዋዕ ኣብ ህይወትካ መርሒኻ ኢየሱስ ክኸውን መንገድታትካ ኢየሱስ ክኸውን ናብራኻ ኢየሱስ ክኸውን እንታይ ዝሕፍር ኣለካ ሰባት ፋራ ክብሉኻ ክእሉ ፋራ ኣይኮነን ንሳኽሲ ኣይ በሊፅካ ካብ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽ እኳ ይሰዲድዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ሎ መፅኡ ኣምላኽ እኳ ይሰዲድዎ እቲ ንዓና ዝፈጠረና ንዓና ህይወት ዝሃበና እስትንፋስ ዝሃበና በቲ መወዳእታ ዘመን ከዓ ዝፈርደና ኢየሱስ ዶ ይኮነን እግዚአብሔር ዶ ይኮነን እሱ ኮ ንዓና ሓሊልና ንዓኹም ከድሕነኩም ዝኽእል ሓደ ጥራይ እዩ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንወደይ ስምዕዎ ኢሉ እሱ ዝበለጸ ምኽሪ መኺርና ዝበለጸ ምኽሪ ኣዳሊልና ዝበለጸ በቃ ዝበለጸ
ካባና ክውሰድ ዘይክእል ሃሌሉያ ንሃዋርያትኩም ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ክብለኩም ዘለዎ ክትሕጎስ ዘለኩም ኢሎም ስምኩም ኣብ መዝገብ ህይወት ብምጽሓፉ ደስ ይበልኩም ኢሎም ስም ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ክንመውት ኢና ንዘለዓለም ኣይንነብርን ኢና ስም ኣምላኽ ይባረክ ዓለም ክትሓልፍ እያ ፍትወታውን ኩሉ ክሓልፍ እዩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንሱ ንዘለዓለም እንተኸውን ክነብር እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ፍቓድ ኣምላኽ ከዓ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኣምን ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒትካን ጎይታን ንኽትቕበሎ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ሓሳብ እግዚአብሔር እዚ እዩ ምኽሪ እግዚአብሔር እዚ እዩ ንምኽሪ እግዚአብሔርን ሓሳብ እግዚአብሔርን ዝተቐበለ ዘበለ ኩሉ ሰላሙ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር ስም ኣምላኽ ይባረክ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ህይወት ማዕረኽ እንደይ ጥዑም ምዃኑ ንስኻ ኣቲኻ ንስኺ ኣቲኺ ከተሰማቕሪ እዩ ዘለኪ ጠመተኻ ናብ ኢየሱስ ግበር ኣነ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ህይወት እታ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ዝነበረት ህይወት እታ ህይወት ብርሃን ሰብ ዝነበረት ህይወት ስም ኣምላኽ ይባረክ ብዛዕባ ሰባት ኣይኮንኩን ዝሰብኽ ዘለኹ ብዛዕባ ገዛ ርእሲ ኣይኮንኩን ዝሰብኽ ዘለኹ ኣነ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ነቢያት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ሃዋርያት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ መምሃራን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ፓስተራት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠምት እየ ዝብለካ ዘለኹ እቲ መንገዲ ንሱ እዩ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ እቲ ህይወት ንሱ እዩ ናብ ኢየሱስ እየ ዘጠምተካ ዘለኹ ናብ ሰብ ተጠሚትካ ናብ ደቂ ሰባት ተጠሚትካ ናብ ፓስተራትን ሃዋርያትን ዝተፈላለየ ኣብዚ ምድሪ ዘለው እንተጠሚትካ ክትወድቕ ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ክትሕለል ኢኻ ይብለካ ኣለኹ እቲ ጀማሪ እምነትካ ኢየሱስ እዩ ደምዳሚኣ ኢየሱስ እዩ ጽባሕ ንጎ ዝሓተካ ኢየሱስ እዩ ፓስተር ኣይኮነን ዝሓተካ ሃዋርያት ኣይኮነን ዝሓተካ ቀሺ ኮነን ዝሓተካ ወይ መላእኽቲ ኮነን ዝሓቱኻ ጽባሕ ንጎ ኣብቲ ፍርዲ ሰዓት ዝሓተካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ እቲ ዝፈርድ ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ መወዳእታ ዘመን ክመጽእ እዩ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ሕርያቱ እንታይ ክገብር ክወስድ እቲ ዝፈርድ ንሱ እዩ እቲ ዘድሕን ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ጀማሪ እምነት መን እዩ ኢየሱስ እዩ እቲ ደምዳሚኣ ዝኾነ ናይ እምነትና መን እዩ ኢየሱስ እዩ እቲ መድሓኒ መን እዩ ኢየሱስ እዩ እቲ ፈራዲ መን እዩ ኢየሱስ እዩ ስለዚ የዒንትኻ ናብ መን ግበር ናብ ኢየሱስ ግበር ናብ ሰባት ኣይትግበር ንምንታይ ተበደለ ትብል ብሰባት ክትብደል ኢኻ ሰብ ጎደሎ እዩ መን ናብ ሰባት ጠምት ይልካ መን ሰባት እመን ይልካ ዝበለካ የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ እመን ይልካ ኣነ መንገዲ ኢልካ ኣነ ሓቂ ኢልካ ኣነ ህይወት ኢልካ ብዘይበኣይ ሓደ ከዓ ናብ ወቦ ዝመጽእ የልቦን ኢልካ ስለዚ ናብ ሰባት እንታይ ዘጠምት ኣለካ ናብ ሰብ ተጠሚትካ ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ክትሕለል ኢኻ ንሰባት ተኣሚንካ ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ክትሕለል ኢኻ ክትጠፍእ ኢኻ ጠመተኻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ግበሮ ንምንታይ ትሕለል ንምንታይ ተስፋ ትቁረፅ ንምንታይ ትደክም ኣለኻ ቀሊል እዩ መልሲ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልመኩ ምክንያቱ ይዒንትና ካብ ክርስቶስ ስለ ዝኣለና ይዒንትና ናብ ክርስቶስ ከነብል ከለና ክንብርትዕን ክንሕይልን ኢና ስም ኣምላኽ ይባረክ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ኢሉ ኣሎ ነፍሳትኩም መታን ከይሕለላ ነፍሳትኩም መታን ከይደኽማስ ነቲ ጀማር እምነትኩም ደምዳሚኣን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ እንታይ ግበሩ ጠምትዎ እያ ትብል ስለዚ ረአይ ንምንታይ ትሕለል ንምንታይ ተስፋ ትቆርፅ ኣላ ጠመተኻ ኣብ ኢየሱስ እንተጌር ኣብ ሰባት እንተጌርካ ማለት እየ ጠመተኻ ኣብ ነገራት እንተጌርካ ኣብ ገንዘብ እንተጌርካ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝረአን ዘይረአ እንተጌርካ እንታይ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ ክትሕለልን ተስፋ ክትቆርፅን ኢኻ ጠመተኻ ግን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተጌርካ እንታይ ክትኸውን ኢኻ መሲልካ ክትብርትዕ ኢኻ ስም ኣምላኽ ይባረክ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ዘሎ እንታይ ይብላሉ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድኹም ሓይሊ ንስንፍካ በርትዕ ይውስኽ ብል ኣግባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕኻ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፅበዩ ግና ንሳቶም እንታይ ይኸውን ሓይሎም ከም ናይ ንስር እንታይ ይኸውን ይሕደስ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፅበዩ ይኸዱ እሞ ሽዑ ኣይደኽሙን ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ስም ኣምላኽ ይባረክ ከመይ ዝበለ እንዳኸድካስ ኣይትደክምን ኢኻ እንዳጎይኻ እውን ኣይትሕለልን ኢኻ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ትደልዮ ዘለኻ ጠመተኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ስለ ዝገበርካዮ ክትኸይድ ኢኻ ኣይክትደክምን ኢኻ ክትጎይ ኢኻ ኣይክትሕለልን ኢኻ
ስም አምላኽ ይባረኽ።